हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर समस्त बहुत भल थे। मु सुशील आपण मानक स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल को ओडिया टोका सुशील को। तो आज हूँ सावित्री व्रत तो संक्रांति। तो आज सकाल सकाल आम बाहरी पड़ू गाधे माने बैजाग गोटे फेमस मंदिर बुलिया जावाक बहुत सारा ओडिया लोक भी से आसुँच। तो आज जाकि देखा माने आज जेहेतु संक्रांति तो संक्रांति रे सकाल सकाल बाहर की मंदिर टी गले काले भल बोली आम शुणीचे पिला बेलू। तो जीवा आज देखा केते कौन ओडिया लोक आसुँच कौन कौन होचे मंदिरटा कौटी अच्छी तो देखा जा चलते जीवा। लेट होती हाँ पादरी पूरे फूल है फूल। चलो चलो मंदिर, चलो मंदिर। आम आसिकी पहुँचलु माने ये गोटे अच्छी जगन्नाथ मंदिर। तो आज जेहेतु सावित्री आपण कही इंट्रोडक्शन में कि आज गोटे फेमस जगह को जो बैजाक जोटा फेमस जगह बैजाक स्टील प्लांट रे सेटा अच्छी। तो आम आसिलु से जगह को चलो जीवा भितर देखा कौन कौन अच्छी।
ये सब फल बिकुन रेडी ना सेलिंग हम बोली तो आज जगार डोरी लगी वाइजाग जगार डोरी लगी आज तो आम आसिक पहुँचलु ये माने विशाखापट्टनम यहाँ हूँ फेमस मंदिर तो जगन्नाथ मंदिर आम आसिक पहुँचलु ये जगह तो चलो जीवा देखिए आज जेहेतु सावित्री तो समस्ते लोक आसुँच बहुत सारा लोक आड़िया लोक तो अधिकांश तो ओडिया लोक ये अच्छा और से खास करके आज जेहेतु सावित्री तो समस्ते ये आसुँच तो चलो जीवा मंदिर भर को देखा कौन कौन अच्छे मत लगुच कि यहाँ माने आज फास्ट टाइम आसली मंदिर को तो मत भल लगे देखिकी तो चलो जीवा देखा डायरेक्ट फटे नहीं ना हाँ वीडियो करे मंदिर बाहर कम नड़िया फटा है मंदिर भितर अलाउ नहीं मंदिर भितर अलाउ नहीं फटाइबे तो से बाहर फटाइना पड़ला हाँ हाँ ना ना वो पुड़ियाटा देले मुझे प्रसाद नहीं करना भोग पुड़ियाटा
ମୁଁ ପଛରେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠାକାର ଫେମସ୍ ଭାଇଜାଗର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଭାଇଜାଗ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଏଇଠିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଲି ଭାଇଜାଗ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ତ ଏଇଠିକାର ଲୋକ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯାହା ବି ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ ନହେଲେ ଆମର ଯାହା ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ ନା, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମାନେ ବାହାରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭାଇମାନେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ମନ୍ଦିରଟା ବି ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆସିକି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ପୁରୀ ବି ଯାଇପାରୁନେ ଏବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ନିଜ ଜବ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛେ ତ ପୁରୀ ଯାଇ ହେଉନି। ତ ଯିବା କେବେ ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଯିବା। ବଟ୍ ଏଇଠିକାର ଜଗାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ, ତ ସାବିତ୍ରୀ ଇଏରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପର୍ବଟେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆସିଛେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିକି କି ମାନେ ଏତେ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାହାର ଏରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ପୂଜା ସରିଲା, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଭୋଗ ବି ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଭୋଗ ନିଆ ହେଇଥିଲା, ଭୋଗ କ'ଣ କରାହେଲା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ, ଆଉ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ଆମର। ତ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମାନେ ମନ୍ଦିରଟି ଏଠି 2003 ମସିହାରୁ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଲାଗୁନି କି 2003 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ବୋଲି। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତ ମନ୍ଦିରଟି 2003 ମସିହାରୁ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସିକି ମନ୍ଦିରକୁ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ବୁଲିକି ଆପଣ ଆସିବେ ନା, ତ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି, କେବେ ବି ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ ନା କିଏ ବି, ତ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ। ତ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମୋସନ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଥାଏ। ତ ଏଇଠି ବି ସେଇଭଳି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖିଲି, ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛେ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ଏତେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା। तो आम ए माने मंदिर आसिलु रिटर्न कलु। तो आपण मानू मंदिरटी केमती लगे कमेंट मध्यम जनइबे कहीं बाहर जो मैंने रोचन ना लगुच कि सतर ओडिशा रे थिला बेले बट आम बाहर अच्छे। तो जगन्नाथ मंदिर ये अच्छी तो आम बुलिक आसिले। तो आपण मानू जगन्नाथ मंदिर केमती लगे कमेंट मध्यम जनइबे आ लाइक शेयर कमेंट निश्चिंत करें सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए कौन। तो से ही
तो सबुबले आशा करे जे समस्त खुशी रे रुहंतु आउ भलसे रुहंतु आउ देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ। तो आमे आउ कोटे गले तो सेठी बुलाबुली करके देखेबा आपण मानकु सब किछि। आउ जेहेतु आमे बाहर रोचे तो सबुबले आशा करछु जे आपण मानकु सब किछि देखेया पे कि आमे कुआडे गलु आउ भाईजाग रे केते कोन जगह अछि आउ माने बहुत भलो भलो जगह अछि। तो आशा करछु आपण मानकु वीडियोटी बहुत भल लागिथिबो आउ बहुत एंजॉय भी करथिबे। आउ बाहर माने जो माने रहउछन ओडिया लोक से माने भी एठी आसी कि बहुत एंजॉय करछन काहे ना एठी ओडिया मंदिर अछि आउ समस्त भी आसुछन सेठी की। तो भल लागिला आज बुलिकी। तो आपण मानकु केमति लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबे। तो मते तो खास कर मते तो बहुत भल लागिला काहे ना बाहर स्टेट रे रही कि ना लागे जे ओडिया लोक किए देखा हले ना लागे जे निजर निजर बोली। ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।